May isang ahas dito sa dito sa Kanumantad Falls. Bali tinawagan kami, i-try namin i-rescue kasi dito sa cottage yung ahas. Pero hindi naman to venomous. Mildly venomous lang. Dito po yung ahas sa loob. Try namin disturbuhin. So pwede kan video okay ra. Sir, that's what maybe we need to start with As a trail. Kita mas? Ako ito. I need a stick. Something. Longer. kung ganyan mo part. See the trail there. Ito, nasabaw ko ito Ang dahil ba? Bali-bali Ito naglawat. Stick. Okay. Why you still hello. Oh. Kami sa gawas nga to. You want help? No. Dekon niya kau ya taas. Yeah, wait. I will just start to go out there. Our tail is there. Yeah. Sa bridge sign na dun. Okay, good. Run. Di na makte? Mak na pero di malala. Maka na may bakba? Mak ako na pero di na. Na may bakba. Banakun mo ni. Banakun mo na siya. Beriga. Saya pagita din. Saya pagita. Dagan na marakitan, sir. Anak mo ko na. Dagan na marakitan. Anak mo nini. Guys, kinagat ako guys. Kinagat eh. Pero di mo na sir. Wait. Ikat ba ito? Okay, Paul. Just a pang. Haba mini pang. Dapat that. Yeah. So we need to release. Garang ko pa action guys. Yeah, haba mini pang. Yeah. Pero di siya makapatay. Ito yung mga pang niya. Itong kamay ko. So dito siya sa cottage guys, pwede natin kaya nilipat namin, pwede natin ilipat sa dito sila sa cottage. So bali sabi kasi na doon to para healthy naman sila, pwede naman natin to sila ibalik sa taas, ilipat lang natin kasi dito sila sa cottage. Paakan sila guys oh. Nagpakagat sila sa ahas bro. Gandang Panelaya? nani. Awag mo tama na. Kilig juga sa mga tapo. Have a worm, sir. Look at this. Have a worm. Sir, have a worm. So we need to remove first. Yeah. Para makita sa mga sa mga tao na kinakata ko na meron daw kamandag, wala naman. Ito, wala namang side effect.
Nangangagat sila guys kasi dinidisturb namin. Bali, nagalit siya kasi siyempre ang sarap ng tulog niya doon sa taas ng cottage. Sige, may kuliog po ko sa gigayran ni Janet itong mga kalat. Padong man yan. Dad, ito kay Bukogin. Bali lipat lang natin to sila guys para at least lang hindi na maano ng mga tao dito. Kasi tinatawagan tayo. So, sir, what to say? Are you done to take a picture or video? Yeah, I need to take photos and video, and then, Are you done or I will? then we can release. Yeah. So now you can take the photo or first or Yeah. Are you done, But, or- we go somewhere with no people. okay, here me. Bali, pakawala namin dito guys. Bali, para yung mga tao. It's venom, but not dangerous. It's dangerous. Okay. Do you feel it? Oh, it's very soft. Oh, Yeah. it's very sweet. Almost like a rubber snake. Yes. But the other snake you can capture also. They have venom. They have a venom, no? Yeah, some snakes have venom. So some snakes have venom that are dangerous. Some snakes have venom that is not dangerous, like this one. And some snakes don't have venom. Ah, yeah. And actually, most snakes don't have venom. Ah, yeah. You guys want to feel? Dangan dia. Dahil kasi aloy, nagdako po ko yan dako pa na ni. Bento ko. Nagbuang sa tubig. Ang dad to rin. Wala na ganing dad to na. Agad to sa kuwan. Doon ni kabuok. Dad to to ah.